हेलो डियर टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम तुम षष्ठ श्रेणी रे रही इतिहास द्वितीय अध्याय को आलोचना करवा। तो गला वीडियो रे आम प्रथम अध्याय को आलोचना करथिले। आज आम द्वितीय अध्याय सर्वप्राचीन समाज को देखिबा। ए विषय रे कोन रहिछि ताहाको आज देखिबा। आज को प्राय 15 लाख वर्ष तले बड़ मनीष सदृश नृवानरु आदिम मानवर उत्पत्ति होइथिला। मनीषर उत्पत्ति किपरि होइथिला पिले? मनीषर उत्पत्ति साधारणतः नृवानरु मांकड़ भरी आग काल रे मनुष्य माने देखा जाउथिले। एभली ए चित्रटा को देखि पारे, चित्रटी को देखि पारुथिबो कि भली मनीष रूप धारण कले मानव माने। आगे कि भली रूप तांकर थिला, एबे कि भली रूप हेउछि एहाको देखि लक्ष्य करि पारुथिबो। सेमानंकर बुद्धि केवल खाद्य संग्रह और निजर सुरक्षा पर्यंत सीमित थिला। खाली से माने निजर खाद्य संग्रह पाई एवं निजर सुरक्षा एतिकी एका जानी थिले। आउ शिक्षा ए विषय रे किछि से माने जानी नथिले। भोक दाउरु रक्षा पाई जीवजंतु को मारी ताहार कंचा मांस खाउथिले। तो आगे कोन खाउथिले पिले? एबे सिना रांधिकी आमे खाउछु, किंतु आगे आग काल रे कोन हेउथिला? आग काल रो मनीष माने जीव मानंकु हत्या करी तार शिकार करी तांकु कंचा खाउथिले। सही मांस को गोटे स्थान रे शिकार बा फलमूलर अभाव हेले अन्य स्थान को जाउथिले। गोटे जगह रे केते शिकार करिवे पिले? गोटे जगह रे शिकार करू करू सही जगह रे रहिथिबा समस्त जीव सरी गले से माने अन्य जगह को शिकार करिवा पाउ चली जाउथिले। वस्त्रर व्यवहार से मानंकु जणा नथिला। से माने वस्त्र कोन एहा जानि नथिले। तेणु लंगला होई बुलुथिले। कोन लंगला होई बुलुथिले? कथा कहि शिखि नथिले। से माने कथा कहिबा मध्य जानि नथिले। निज इशारा ठारा मध्य रे से माने निज विभिन्न अंग भंगी को प्रदर्शन करी संकेत माध्यम रे से माने परस्पर सहित कथा वार्ता करुथिले। विभिन्न ठार बा संकेत माध्यम रे मनर भाव प्रकाश करुथिले। किपरि मनर भाव को प्रकाश करुथिले पिले? निजर संकेत ठार बा संकेत माध्यम रे से माने निजर मनर भाव को अन्य पाखरे प्रकाश करि पारुथिले। एबि सिना लोक विभिन्न भाषा भाषी रे कथावार्ता करी निजर भाव को अन्य मानक पाखरे प्रकाश करुछन्ति, किंतु से माने सही समय भाषा शिखि नथिले। तेणु से माने अन्य को ठार बा संकेत माध्यम रे निजर मनर भाव को अन्य को प्रकाश करुथिले। एहिपरि जाजाबर जीवन यापन करिबा ता पक्षे कष्टकर और विपदपूर्ण थिला। जाजाबर जीवन यापन करुथिले पिले। से माने जाजाबर जीवन यापन कहिले से माने गोटिए जगह रे न रहे अन्यत्र गोटिए जगह रे मने कर गोटिए जगह रे 5-6 दिन रहे अन्य जगह को चाउ देथिले। से माने बुली बुली रहुथिले। एहाकु जाजाबर जीवन यापन बोली कहा जाउथिला। से माने साधारणतः जाजाबर जीवन यापन करुथिले। कोनोसी गोटे जगह रे निर्दिष्ट घर तैयारी करिके रहु नथिले। निज जीवन को सुरक्षित करिबा पई से पत्थर को व्यवहार कले। निज जीवन को सुरक्षित करिबा पई से पत्थर को व्यवहार कला। बहु दिन धरी पत्थर ही थिला तार नित्य व्यवहार रो जिनिस। यहा थिला तार प्रधान अस्त्र। तेणु ए जुग को प्रस्तर जुग बोली मध्य कहा जाए। से माने आग काल रे कोन करुथिले कि पिले? निज पत्थर को व्यवहार करी से माने अस्त्र तैयारी करुथिले शिकार करिबा उद्देश्य रे। से माने विभिन्न पशु पक्षी माननको से ही पत्थर साहाय्य रे से माने से ही पत्थर को अस्त्र रूपे प्रयोग करी जीव माननको हत्या करुथिले एवं निजर पेट पोषण करुथिले। प्रस्तर निर्मित हाथ हथियार व्यवहार को नहीं ए जुग को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। एही प्रस्तर निर्मित हाथ हथियार व्यवहार को नहीं एही जुग को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? एही जुग को साधारणतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे हेला पुरातन प्रस्तर जुग, आ गोटे हेउछि नूतन प्रस्तर जुग। तो पुरातन प्रस्तर जुग कहिले कोन? पुरातन प्रस्तर जुग कहिले पुरातन प्रस्तर जुग रे मनुष्य खाद्य संग्रह और निरापत्ता पाई प्रस्तर को ही एकमात्र माध्यम रूपे बाछिथिला। कहा को एकमात्र माध्यम रूपे बाछिथिला? प्रस्तर को ही से एकमात्र माध्यम रूपे बाछिथिला। एमाने व्यवहार करुथिबा अस्त्र गुड़िक चिक्कण बा सुंदर नथिला। चिक्कण बा सुंदर नथिला। एबे सिना विभिन्न धातुर
धातुरे तैयारी अस्त्रशस्त्र आसुछि किंतु आग काल रे सेमिति किछि व्यवहार से माने जानि नथिले सेथि पई से माने निज पेट पई से माने शिकार करिवा पई विभिन्न पत्थर को अस्त्र भली तैयारी करी से माने सेही पत्थर साहाय्य रे विभिन्न शिकार करुथिले। तेणु ए जुग को पुरातन प्रस्तर जुग बोली कहा गला। तेणु ए जुग को कोन बोली कहा गला? तेणु ए जुग को पुरातन प्रस्तर जुग बोली कहा गला। निजर खाद्य संग्रह पाई और जाजाबर जीवन यापन पाई ए जुगर मनुष्य को केतोटी दिग को दृष्टि देवा को पड़ुथिला। प्रथमतः जो स्थान रे से माने किछि समय रहुथिले सही अंचल रे फलमूल और शिकार अभाव देखा देले से माने से स्थान छाणी अन्य स्थान को चली जाउथिले। टिके आगर मु पॉइंट कहली पिले प्रथम रे जे स्थान रे से माने बसवास करुथिबे से माने जेते दिन पर्यंत से माने सेठारे रहिबे सेठारे जेते भी खाद्य पदार्थ तांको आखचारी पाखरे रहिथिबो से सब को खाई पी जीवन यापन करुथिबे। किंतु सही जगार रहुथिबा समस्त जीव खाद्य पेय जल इत्यादि समाप्त सरी जाउथिले से माने सही जगह छाणी अन्य जगह को प्रत्यावर्तन करुथिले अन्य जगह को जाउथिले। द्वितीयतः ऋतु अनुଯାयी विभिन्न गछरे विभिन्न फूल फल देखा जाए। साधारणतः ऋतु अनुଯାयी विभिन्न फल देखा जाए थाए। तेणु ऋतु परिवर्तन अनुसार से माने स्थान परिवर्तन करुथिले से माने ऋतु अनुसार मध्य निजर स्थान परिवर्तन करुथिले। तृतीय रे प्रचुर जल और उर्वर चारण भूमि पाई नदी कूल पशुपक्षी वासस्थली होइथिला। तेणु पशु शिकार पाई एमाने गोटे नदी कूलरू अन्य नदी कूल को चली जाउथिले। पशुपक्षी शिकार करिवा पाई एवं चारण भूमि नदी उपकूल रे बहुल मात्रा रे उर्वर माटी थिबारु सेठारे बहुल चाष हेबो बोली से माने नदी कूल रे मध्य बसवास करुथिले। हाथ हथियार से मानेंक रहिथिबा विभिन्न हाथ हथियार से माने कि भली पत्थर को निजर हथियार भाव रे तैयारी करी कि भली भाव रे शिकार करुथिले ताहा आमे आलोचना करिबा। पंजाब रो सोन नदी पंजाब रो केउ नदी? पंजाब रो सोन नदी उत्तर प्रदेश रो बिड़ा नदी उत्तर प्रदेश रो बिड़ा नदी उपत्यका और दक्षिणात्य मालभूमि रो केतेक स्थान रु से समय रे तैयारी पत्थर रो कुराहाड़ी कहले आम भाषा टंगिया को बुझू। कांक और बच्छा आदि आविष्कृत होइछि। कांक और बर्छा साप मारिबा पई जहाँ व्यवहार करा जाए ताहाको बर्छा आदि आविष्कृत होइछि। एगुड़ी को से माने खोलिबा काटिबा छेचिबा और शिकार करिबा आदि कार्य रे व्यवहार करुथिबार अनुमान करा जाए। एगुड़ी को से माने खोलिबा कोनोसी माटी खोलिबा कोनोसी गछ काटिबा कोनोसी जिनिस को काटिबा कोनोसी जिनिस को छेचिबा शिकार करिबा आदि कार्य रे व्यवहार करुथिबार अनुमान करा जाए। सेमानक अस्त्र शस्त्र गुड़िक सुंदर बा चिक्कण नथिला। सेमानक अस्त्र शस्त्र गुड़िक चिक्कण नथिला किंतु एही अस्त्र शस्त्र द्वारा से माने सहजरे जीवजंतु शिकार करि पारुथिले ओ गच्छरु बक्कल काढ़ी पारुथिले। गच्छरु बक्कल काढ़ी पारुथिले। बक्कल कहिले कोन पिले? बक्कल कहिले गच्छर छाली गछड़े रहिथिबा छाली से माने काढ़ी पारुथिले एवं पशुपक्षी मानकर छाड़ उतारी पारुथिले। निज पशुपक्षी देहर छाड़ उतारी पारुथिले। परवर्ती समय रे एमाने एक शक्त पत्थर संधान पाइले। परवर्ती काल रे कोन होइछि कि परवर्ती काल रे एमाने शक्त पत्थर संधान पाइले। ए पत्थर को पिटिवा छेचिबा और घसीबा आदि कार्य रे लगाइले। चेन्नई निकटरू शक्त पत्थर रे तैयारी से जुगरू हातुड़ी आविष्कृत होइछि। कोन आविष्कृत होइछि? परवर्ती काल रे ए जुगर हातुड़ी रो आविष्कृत होइछि। हातुड़ी देखिछ? एहार आविष्कृत होइछि। वस्त्र और बासवास सेमानंकर वस्त्र किभଳି थिला किभଳି वस्त्र परिधान करुथिले तांकर घर द्वार किपरि थिला ताहा आलोचना करिबा। पुरातन प्रस्तर जुगरे मनुष्य खाद्य संग्रह करुथिला और खाद्य पाई से माने पुरातन काल खाद्य पाई से माने प्रकृति उपरे निर्भर करुथिले। कहा उपरे निर्भर करुथिले? प्रकृति उपरे गछलता उपरे से माने निर्भर करुथिले। भोक लागिले से खाउथिले। शीत और खरारु रक्षा पाइबा पाई शरीर को आवृत करि पारु नथिले किंतु सेमानंक पाखरे कोनोसी पोशाक नथिला पिले।
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନଥିଲା। ଯେତେ ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଭଳି ରହୁଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ବା ଗଛର ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଗଛର ବକଳକୁ, ଗଛର ଛାଲିକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ କିଭଳି ପାଲଟି ଗଲାଣି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛର କୋରଡ଼ ବା ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ତ କିଛି ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ଜାଣିନଥିଲେ। ନିଆଁ ଦେଖି ବି ନଥିଲେ। କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଶିକାର କରି। ତ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କିପରି ଶିଖିଲେ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କିପରି ଶିଖିଲେ? ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାରେ ବା ଦେଖିଲା। ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷିଲା ପରେ ନିଆଁ ବାହାରେ। କିଏ ଦେଖିଛ? ଏମିତି ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ନିଆଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ ପିଲେ। ସେହି ନିଆଁ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଲକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ସେହି ନିଆଁ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦିନେ ପଥରରେ ପଥର ଘଷି ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ନିଆଁ ଗଛ ଲତାରେ ଲାଗି, ଡାଳପତ୍ରରେ ଲାଗି ନିଆଁଟି ଅଧିକ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଆଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ଜାଣିଲା ପଥରକୁ ପଥର ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ସେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା ଯେ ପଥରରୁ ପଥର ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ସେ କ'ଣ କରିପାରିଲା ପିଲେ? ଶୀତ ମାସରେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଥରକୁ ପଥର ସହିତ ଘଷି ନିଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ନିଆଁ ପାଖରେ ରହିଲା। ନିଜ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲା। ନିଆଁର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଆଲୋକ ଦେଲା, ଆଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ମାଂସ ପୋଡ଼ା ଖାଇଲା। ଆଗେ କଞ୍ଚା ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଠାରୁ ପୋଡ଼ା ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ବୋଲି ସେମାନେ ମାଂସକୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବା ଜାଣିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜମିଥିବା ପାଉଁଶରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା। କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜଣାଯାଏ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର ସହିତ ପଥରର ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁର ଉତ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। ଚିତ୍ରକଳା, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଥିଲା? ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରିବା ଜାଣୁଥିଲେ କି? ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବଲଗା ହରିଣ, ଶିକାର, ଧାବମାନ ବଣ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଚିତ୍ରମାନ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ବିକ୍ରମଖୋଲ, ମାଣିକମଡ଼ା, ଯୋଗୀମଠ ଇତ୍ୟାଦି ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରି ଓ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ। କେରଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡାରାମ ଜାତିର ଲୋକେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟର ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଆଦିବାସୀମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଆମେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହିଲେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହି ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ସେ ଭାବିଲା, ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇ ତା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହାଠାରୁ ହିଁ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାଠାରୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଗଛ ହେଉଛି। ସେ ତେଣୁ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାଳକ୍ରମେ ସେ ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଶିଖିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ପଶୁପାଳନ ରହିଥିଲା? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଶୁପାଳନ କଲା। କ'ଣ କଲା? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଳ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁର ପାଳନ କଲେ। କ'ଣ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ଶିକାର କରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁକୁର ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ। ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଳ ପରିବହନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଗଧକୁ ମାଳ ପରିବହନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧକୁ ସେମାନେ ପୋଷିଲେ, ନିଜ ଘରେ ଆଣି ରଖିଲେ। ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବାରୁ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଥିବା ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ପାଇପାରିଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର, ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଓ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗୋବରକୁ ସାର ରୂପରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଚକର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ଚକର ବ୍ୟବହାର ହେବ। କାଳକ୍ରମେ ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଳ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ସୁବିଧାରେ କରିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚକ ସେମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୂତା କାଟି ପାରିଲେ ଓ ଲୁଗା ବୁଣି ପାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ। କ'ଣ କରିପାରିଲେ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିପାରିଲେ, ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ହାତ ହତିଆର, କିଭଳି ଜିନିଷ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁଆ, ଚିକ୍କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ନାମିତ କଲା। ଆଗକାଳରେ କ'ଣ?
एमिति चिक्कण नथिला धीरे धीरे यह आगकू आसी यह नूतन चिक्कण परिणत हो तेणु युग को कौन बोली कहगला युग को नूतन प्रस्तर युग बोली कहगला। शिकार व्यतीत अन्य कार्य मध्य अस्त्र शस्त्र गुड़िकर व्यवहार करा जाउथिला। पथर और अस्थिर काठ बेंट लगा अस्त्र शस्त्र पाउंसर धनु और पातियार गुण आदि से माने व्यवहार करुथिबार सूचना मिले। यह छड़ा से माने हाड़रू तैयारी छुंची व्यवहार करुथिले। केउथिरु तैयारी छुंची व्यवहार करुथिले से माने हाड़रू तैयारी छुंची व्यवहार करुथिले। चमड़ारू तैयारी लुगा सिलाई करिबारे ताहा व्यवहार हेउथिला। ओडिशार मयूरभंज जिल्ला रे कुचेई कुलियणा बैदीपुर प्रभृति केतेक जगारू नूतन प्रस्तर युग हाथ हथियार मिली। केउथिर हथियार विभिन्न हाथ हथियार मिली। कुचेई कुलियणा बैदीपुर प्रभृति केतेक जगारू नूतन प्रस्तर युगर हाथ हथियार मिली अछि। सेमानंक धर्म विश्वास किभଳି थिला कि एभଳି धर्म विश्वास भଳି किभଳି थिला कि ताहा देखिबा। नूतन प्रस्तर युगर लोक माने नूतन प्रस्तर लोकर युग माने नूतन प्रस्तर युगर लोक माने प्रकृतिर उपासक थिले। केउथिर उपासक थिले से माने प्रकृति को भगवान बोली विश्वास करुथिले। निजन भरण पोषण करिबा पई प्रकृति उपरे निर्भर करुथिले। तेणु प्रकृतिर विभिन्न रूप रे जेपरि नदी पर्वत सूर्य वृक्ष आदि को पूजा करुथिले। विभिन्न गछ को पूजा करुथिले। पर्वत सूर्य नदी को पूजा करुथिले। से माने परजन्म रे विश्वास करुथिले। से माने परजन्म रे विश्वास करुथिले। ए जन्म रे भल कर्म कले परजन्म रे भल हेबो बोली से माने विश्वास स्वर्गत प्राप्त हेबो बोली से माने विश्वास करुथिले। व्यक्ति मरीगले ता सहित से व्यवहार करुथिबा खाद्य द्रव्य हाथ हथियार पोती देउथिले। व्यक्ति मरीगले ता सहित से व्यवहार करुथिबा खाद्य द्रव्य हाथ हथियार जो व्यक्ति मृत्युवरण करुछि से व्यवहार करुथिबा सबु जिनिस पत्र को से मृत्युवरण कला परे तार सबु जिनिस को गोटे जगार गात खोली पोती देउथिले। कालक्रमे युगर मनुष्य गोष्ठीगत बा दलगत जीवन यापन कला। तापरे जाजाबर जीवन यापन न होई गोटे जगार स्थिर भाव रे गोष्ठी भाव रे दलगत भाव रे जीवन यापन करिबारे लागिले। अवसर समय निजको विभिन्न प्रकार कार्य रे नियोजित कला। विभिन्न कार्य रे शामिल हेला। निज निज दल मध्यरु जनक दलपति रूप रे बाछिला तार देश मानि चलिले। एपरि भाव रे समय सहित ताल देई मनुष्य सभ्यता द्वार देश रे पहुंची थिला। तो आज पाए थी कि दिखाइबो नेक्स्ट वीडियो दे। जय जगन्नाथ।